चारों का शुमाए खिदमत अर्ज़ सलाम करें माँ स्टॉकहोल्म और सवेद बलूच मर्ची जम बितगें कि दर राबता बा शहीद सबा दाश्तियारी यक यात दीवानी जोड़ बकरें वांचो को शुमा रोज़ान शहीद सबा यकम जून वहाँ क्वेटा ज़माने के चौथी कारजा बजान बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी दीन पौत लोगा रवगात पाकिस्तानी आई ईसाई दस्ता शहीद खनक बित वही बाबता मा बलूच मुच बितें का आयाता ज़िंदगी बकरें सबा यक बलूचियत के आया उती दुरुस्तगिन जिंद बलूच नाम बलूच सगाफत बलूच तारीख सरा नदर कोर्तगत व आई बलूचियत के आया चौथी ज़र्रा चौथी पगार ज़र्रा बलूचिस्तान सरा मेहनत कोर्तगत व या क्वेट बलूच मल्लीरता या किताब जाए जोड़ कोर्तगत व किताब जा आया गोती ज़र्रा तकरीबन 150,000 किताबें किसासा जम कोर्तगत व आई 25 किताबें लिखोगत सबा यक अंचे मामूली बलूची नहत यक ज़बरदस्तीन व कारजानते बलूचियत बलूचियत का हर कुछ बलूच मसलात मोदा मौजूदत व मनी अला बलू सबाए बेरान बेग बलूच यक मजन जवालित बड़े शियामा बजाने के जिंद दीमार होते हैं बलूच कौम दीमार होते हैं व दिगे सबा दरकत व उम्मीद करें कि हर चे कि रायतों का गिश्त सबा जोड़ करने बीते हैं बलूच मकसद मुरादा जित सर बीते वो शियामा बजाने के सबाए जनग यक दौलती यक रियासती फितनी के बलूच इंटेलेक्चुअलानी गार कनक बलूच बानिंदानी गार कनक गुमसार कनक आनी बुंजाई सियासत व पॉलिसियंत बल्कि बलूच गोती यक जहतिया गोती हूरकारिया वो यक दिगरे बर्दाश्त कनो थामुल कनगा ये चुशी नमूने बंडलो चुशी फितना बेनतीजा बकनते व अमी खातरा कि बलूच मेरे ख्याल कि बलूच ये रायतों का यकजहती कोशिश बकनते बलूच ये कोशिश बकन के बलूच तो का गिश्ते यकी तकसीम मैते परची ये तकसीम बितगन कि मर्ची मा बलूच चौथी मुल्का बेमुल्क बितगे व मुल्क कौम बितगन का आया मुल्क नबता मर्ची मुल्क अब मा या कौम बितगे मारा मुल्क बितो वो मानी बेमुल्क अंत वहाँ शिया बेचारे के शी वजह चाहिए ना व दस्तबंदी करें के सबाई याद हर कुजा हमें डोरे के स्टॉकहोल्म स्वेदा बिता दिगी शहरान तो का आयात ज़िंदा कनक भी बिते व बलूच हमेशा सूबी गप कनक भी बिते इसमें दुरुस्तन मेहनत वारा गिंदुकान सलाम अर्ज़ कनान मन्ना मुहिम है मरुच जम बितेंगे स्टॉकहोल्म कि वाज सबा दाश्तियारी या प्रोफेसर सबा दाश्तियारी याता दीवानी बेदारंत सबा दाश्तियारी ما فهم که درستان شما زانی یکی که بلوچستانی مزنترین دانشمندان است بلوچستانی زبان زانترین و زبردستی نویسنده اید آیی دلی واحد بلوچستان آجوییت و بهترین کاری که ما که هنوز زنده توانه بکنیم شیئن که اما سبایی راها ادامه بدهیم ما که نتونیم نویسنده بلکه بین درستان ولی با بلوچستان آجویی یا با بلوچستان آزادی یا ما توانیم قدم برداریم روزن تیوی پولن چارو کا مشوار سلام عرض کنم من نام واحد دهانی هنچک شما زانه پیش شما دوستان گاب جاتے پروگرام تا واجہ سبا داشتیاری پروفیسر سبا داشتیاری ترانه زندگ داری خاطرہ یہ دیوان برجام ہوتا هنو دوستان شما لوٹتا که ما یک شعر پیربندی که واجه سبا داشتیاری واسطه من نوشته ولی واجه سبا داشتیاری واسطه من دیم داته یک درنده آیه چارتا و مزن راشونی و بسلا سوچ سری من واسطه نوشته دیم داته ما همه شعره کسانی پیربندی
چو خاص نہیں میں پہلی لوٹوں بل ماں چو پیسر آمادگی نہیں سمجھ میں دے مداب گال کنا وانا نہیں شعر و پیربند نام تہار ماہی شب شعر و پیربند چوش بونگوی جبید گوشی شپا تہار ماہی بانزولی شانتگ کشک سپاگار و میگلگ منتگ زور جن ظلمات شپے تاری ما درست دزموش پہ بزگ و واری تا کدی مانی تن جنوزامی سریگ سیاہیں پر منی راج درم گریں کاڑا کھے بیت بیت سہرکو پہ بون کنت راج پیشوک بھی تو چیلدی در کنت دل کہیران ساہگا لوٹید دشتیاری تی تابتگیں پلکا بیٹا گرمین و منزلہ گزے گوانگان بازار و کور سربازے بیلا نبراہت واحدہ یوروپ مندا لوہین سنکلان تیلا گوابز و گودر و زردوکین دندسک مرهم و زیمیگه منی زنده مرهم و زیمیگه منی زنده منت وارو جشوی چشک ما دیوانه بونگیج کنه چشما دستبندی کنه که بوشته و یا دکتی و شهیدانی که راه جان داتا و بلوچ حقوق و جان داتا یک دکتی سکوت ماشما کنه چشما دستبندی فاتحه کو باش में मेहनत वाला जी वाजोबान का मर्च बाश मैदान जम बुतगें के शहीद
سبا دشتیاری یا تا زنده بکنه. شهید غلام حسین معروف به سبا دشتیاری 1 جون یه ماه بدن جون 1 تاریخ وادی که چه دانشگاه در آیگاه تو دین پوتلوگا روگات اچانک تیران آماج بیت تو شهید کنک بیت. ای اولی مردمونه و آخری مردمونه که ای راه تو کا شهید کنک بیت و شهید کنک بیات. یہ سال تو کا تقریباً درستی ما یاد نہیں بس صدانی مردم چوادی کشگو ڈرنا دور دیگ بیتگند و هزاران مردم گرگو و بیگوا کنگ بیتگند و اس کس نزانی مردم زنده یا نه. و دیگه چه سبا بیت سبا یک خاصی بلوچیت آیا یک خاصی کردی ما بلوچ چپ چاگرده هستد. صرف نه استاد یک ما کویتا یونیورسیتی بلکه یک زبردستی نویسوک خبرکنوک و یک هیومن رایت اکتیویستیت. هر کجا بلوچ مسئله بیتگد فرق نکن و دام بلوچا تظاهرات کتگد یا بلوچا ورق بند کتگد و کل پارسان احتساب غذای کرتگد ای ودا موجودت یا رود و سرکان سرا کوکار کنگو و بلوچ مسئله دیما برگ یا ای اولگی مقصدت. شهید سبا مردمیت که آیا 25 کتاب لکتگد و آیا چوتی زران چوتی پگار زران یک کتاب جای ممالی را کراچیا پچ کتگد و کتاب جای آیا تقریبا 150,000 کتاب قصاصا جمع کتگد. یہ سادیں کاری نہیں کہ یہ کاراں کسی کت بکن خبر کنگ باز سادیں بلے عمل کنگ مشکلیں کاری بلے سبا مردمیت آیا ہم خبر کت آیا ہم عمل کت. ہمیں خاطر شہید سبا من یالا ہر نمونی احترام و عزت کرزید. ہنچو کہ بیلیا آیا کندیل بلوچستان گوشتگت بعضی آیا بلبل بلوچستان گوشتگت و بعضی آیا شجاع بلوچستان گوشتگت و بعضی آیا وتی استاد و وتی واجه و وتی مسترم گوشتگت. نی باید چوشه مردم چه مردم دستارو مردم باز باجن بیتن. هنچو که پای دیگه شهیدانی که مردم باجن بیتا و آی بابتا کیدا مردم باجن بیتن. بله من یالا سبایی دست رواق یک گرانین و بیمتین و یک هنچین زوالی که آی جای پر کنگ من یالا ساده کاری نیند. و هنچوش ماشمازانه حالت دویم بلوچستان تا نگیگند حالت مغربی بلوچستان هم گیترنند و ده هم همی مشکل هستند و ده همی گرگ و بندگ و کشگ و پا و دیگ و اعدام کلگ هستند. چونکه یک خبرنگاری که همی زیتان بلوچستان ربطگد آی نام کارلوس و یک شوکین رپورتی دیپلمات روزنامه تو که چاپ کتگد آوشی تا 2004 تا 2009 تا تقریبا 1400 مردم سجه ایران تو که اعدام کنگ بیتگند. بلا آوشی چه 1400 نفر اعدام کنگ بیتگند تقریبا 55% 655 نفر بلوچ بیتگند. نیدم واشما وقت بچاریں کہ بلوچ آبادی گوی ایران سجه آبادی دین پدی ما چنگ کریں من یالا چب 5% گیشتے نہیں بلے وادی کاب گپ اعدام کنگے بھی کوش بھی وودن بلوچ اولی نمبر تو کا کئی نیشیا مردم نزن چی بوشیتے ہیں یا چه که اسلاگ عرصان بوشی یک
آرامی چوکچینی، یعنی ایشون یک لونگ سمت بکل سویدن لونگ سمت فولک مودی یا لونگ سلو موشنز جنوسایدی که بلوچستان بیگین. میشم تاریخ چه پیسر جنگ رگو کشاگو چه بین برای بیت زبان پامی نمونه رسم و ربیده پامی طریقه نیانی نوبات که بلوچ کشگه نیمی ما دوی نیمگا بیچاره ای کارا دوی نیمگا پا شری و پا تمردی شنکنگان نی پاش کبته که بلوچی بکنگوی مسئله ایشی جواب ماش موت زانه. دیمتر یک رپورتی ده یک بیت رادیو پرده تو که امریکی رادیوی آگوشیت ہیں که بلوچستان تو که یک دیواری جور کنک بیگین که آی 700 کیلومتر دراجیند چین چپوتای برزیند و چین چپوتای پاناتند و جمهوری اسلامی بهانه شن که کاچاک دیما بگیریتے بل معاشمہ کو بلوچیں شر زانے کہ جمہوری اسلامی چی لوٹی چلی کارا یہ دیوار بندی مقصد چینا معاشمہ کا یہ منطقے مردم زانے کہ کاچاک کئی دستورنگو مردم وتی جمهوری اسلامی وتی گپان بشکند ودن گوشبی تهران تو کا روچی چون تن تریاک استفاده کنه به استعمال کنه بیته چون تن روچی نیما بیچاره ای چون تن تریاک بلوچ تهران تو کا استعمال کنه بی آیه بلوچن یک چون تن تریاک چه بلوچستان برن نه بلوچ نه جمهوری اسلامی وطن یک کارا کنه وزانی کا بلوچستان حالت چشنه که یکی پراتی چه یه شهر آشاره بروتین یه شهر آشاره رواق اما کلگ جنگ اما سوپرافت سینه مطابق کساسان که وادن تو چینچو جاگا سپاو بسی جو مرساد نزان یه وان بگنده و ترجو سپورس بکنن تو تربی عزت بکنن تو چار شامات تربی جنم ورنده تر یلو بکنن تی وچه برسی که بلوچ همت بکن که تریاک گاڑیاں پور بکن تو دین پر تهران سال بگیریتے ہیں جی ما گشت گپ نکنم ما گپا واجه مهم دستایی کنم واجه مهم شهید باره یک شوکین پریزنتیشنی یک شوکین پجاری جور کتا شمی خدمتا پیش کنتے و چه ای پجار رند یک کلی امنستیا پا من را داتا که آیش می خدمتا وانا و رند چیا یک کلیپی ویدیو کلیپی بی بی سی سبا دشتیاری باره جور کتا آیامش میں خدمت جور پیش کنن و رنچش یا گپ عام بیتے ہیں ہر کسا گپ یہ بارے ہستے ہیں بے وقت گپاں میں کنتے ہیں و رنچ دیوان ختم بیگا ہر کسی کے لوٹی واہگی ہستے ہیں بدارتے ہیں کہ واجہ ہمائیں کہ لوٹی یک پروگرام یہ بارے جور کن وش میں دوستان باز منت وارا یک رندش میں درستان شکر گزار ہیں کہ زحمت و کشتا و دعات کے و سبا و دیگه بلوچ و عزت و احترام ہوتے ہیں اس میں منت وارا سلام دیوان منی نام مهم و همان که من پهچان نکارم هم آپم که واجه محمد گوشت یه پریزنتیشن رو پا انگلیزی آرد کتا من خیال شید که بلکه دانی مردم هات یعنی که اینترنت تو قده یک بو گرچه مشما کدن جمعی یه دیگران بسمجم واجه محمد گپان درو کتند چیزی پر من پاش نکفت بله من کوشش کنم یه پریزنتیشن دیما برام هرچند که لحظی چه گپانی که دان هستن واجه محمد گوشتند واجه سبای دشتیاری تاریخچه بیوگرافی واجه کامل نام غلام حسین سبا دشتیاری بلوچند واجه 1953 ملیاریا کراچی که یکی چه سند دیستریکتانه چه ماتا بود واجه کار 1 جون 2011 چه طرف پاکستانی حکومت چه طرف پاکستانی ارتش کشک بود مکوته وحدی که چه
یونیورسیتی پوتی لوگا روگت بعد چه واجکاری شهید بیگا یکی چه پاکستانی گروپان اکستریمیست گروپان که تحت نظر آیسی پاکستانی اینتلیجنس سرویس اعلام میکرد و گوشتی که مسئولیت یه قتلی به عهده گرفت. انصار الاسلام یکی چه پاکستانی بازین تروریست ارگانیزیشن هن که تا بلوچستان هستن تو کارش این که بلوچ جوانانا بلوچ انتلیکتوالانا آوانی که خبری هستن په گوشگا آوانا سربنیست بکنند بکشندش شبهنش ببرند. هرچند که انصار الاسلام یه قتل به عهده بله پشت مسئولیت یک قتل به عهده پاکستانی حکومت تو پاکستانی ارتش آئین که هنوز بلوچستان مستقر تو یا اپریشنی آخرین 5 سالانه بلوچستان تو وقت دیم برای و مردم تون جز بکن پرچی واج سبا دشتیاریش کشت و جوابی باز آسانند به یه خاطر سوا یکی چه بهترینانت بلوچستان تو وقت یکیت که وحدی که هبریکو آی هبرش گوش کشید وحدی که آی هبریکو جوانان تحت تاثیر قرار گرفتند وحدی که آی هبریکو سیاستمداران گوش کشید آی اسلحه آی سلاح آی کلمت و آی زبانت سخنرانیان تن و آی نوشتانکان تن که در روزنامه آنتم و آیی قبل از هر چیز آیی آزادی فکرت तो अन्य रोचा सरकश था न का रोचा सरकश था बल्कि बलूच बेदार था ये 2002 बगैर 2009 हमी चुके मजने बलूचिस्तान वो बलूच राज था बलूचिस्तान हर जगह के बलूच नचता हंचे मदने एक बेदारी वंचे मदने आगाही है बलूच पैदा बिता ये मटने भले मसला चाहिए मसला दो हाउली मसला ऐसे कि हर के सिखे ने हर ज़ुम्बिश है आज ज़ुम्बिश यक इल्मी और एकेडमिक रवैये लूटी یکی چه اصلی دلیلان که واج سواش کشیت که آیی بلوچستانی آزادی واهو کرد و همیشه توت تظاهراتان توت نوشتانکان توت گپان بلوچستانی آزادی پیش برد آیی همیشه تا تظاهراتان که بر علیه حکومت پاکستان بر علیه یک هنوین اپریشنا ملیتری اپریشنا که تا بلوچستان بیگند همیشه پاکستانی سیاستی زیر سوال برد. चाप कह ले दो चेकर याद देखने दफा देता दफा किसी भी आई फोटो करे हमें फोटो जरा भी आ जाए मैं शहर में वजह से दफा compensation دیگر بیویده یعنی آنی که مردم گرگ کشک بیفته شهید کنگ بیفته یعنی بین المللی قانون مطابقه چی کنگ ببنده یعنی زهر دیگر ببنده و آوشه که ما شمزانه که این وانده مدت وکا گیش 650 بلوچ جوان بلوچ انتلیکتوال بلوچ واننده جورنالیست و سیاسی ورکا گرگ و کشاگ بیتگن و شما زانید هزاران بلوچ دیگه هم بیگواه کنگ بیتگن و باوشه که یه چیزی که ما پیسره هم گوشته و انگت گوشنی
बड़ी चीज़ें के माँ रखना है रोटी इसे के माँ गो ई नमूने कम्युनिटियाँ गिश्ते राबता बिगड़े वो तो गिश्ते गोशा सर बकने वो तो दर्द उधर वो तो मुसीबतां गोशा नज़दीकते बयान बके परची माँ ये माहौल तो काहे कि हमारा दुनिया ये हमदर्दी ज़रूरत है तो दुनिया तो का हमारा हमदर्दी जोड़ करने में भी माँ के हाथ को व्यक्त न करें हाथ को कमाओ दिखे भी कि या मुल्क की थी पोस्टें या दुनिया तो का वो तरह हमदर्द बेबीते नी कारा चमाशमाई के डन च मुल्काएं भी कसब न करते ये इम्कानात ये तवान ये ज़ुबान ये कलाम ये राह मैच में दस्ता बचन ये कारा भी करें पमी खाते माशे के बलोच तो का एक शर्तरीन व जवानतरीन हमकारी जो कनक भी के बलोच बितु थे वो एक बिगड़े ओरिया और कार खनेगा वो त्याग का जितने बिगड़े Professor Dashtiyari often raised his voice against state-sponsored injustice. He had to pay a huge price for it. His death, which allegedly comes at the hands of Pakistan's spy agency, the ISI, has sent shockwaves all across Balochistan and has been widely criticized by Baloch political activists the world over. Professor Dashtiyari's life will not go in vain, it will not go wasted. It will give us more spirit, more energy, and like if we were working 12 hours a day for freedom, now we will work 24 hours a day for freedom. It's like he has contributed all his life, all his efforts, and all his blood to Baloch freedom movement, and Baloch nation will remember his sacrifice. Baloch people demanding sovereignty from Pakistan as they have faced apathy and exploited since the illegal and forceful occupation of Balochistan. Pakistan's spy agency and military intelligence are involved in abduction and killing of Baloch social and political activists. The Asian Human Rights Commission figures reveal that during the first 4 months of 2011, as many as 25 journalists, human rights defenders, students and political activists have been killed extrajudicially. The motive behind killing Baloch intelligentsia is to dampen the spirit of Baloch freedom struggle. The things which they have done in their lives, scholars, intellectuals, they have a great impact and place in the mind of the Baloch youth. So from this you can think like that the Baloch struggle will emerge, will groom, and will continue with a more momentum. When anyone wants to like eliminate or abolish a nation from the globe, the genocide starts from intelligentsia. So they are doing that at massive rate. You know how many doctors, how many lawyers, and how many professors they are abducted. They are like missing, and then their mutilated bodies are found on the roads, on the like mountains. They throw from helicopters, and in the state that no one can recognize them. People of Balochistan want their share of the province's natural resources, but Pakistan uses it for the development of provinces like Punjab. To control the region, Pakistan Army has conducted 5 major military operations between 1959 and Gap waja gwashta amadi tazenga pini pachi ke waja Saba Dashtyari yak chehre उगारें शख्सियत नहीं कि मर्दवाई बारे या कि बसला वाश्तान के بدن तो आई बारे एक प्रेजेंटेशनी و معرفی بکن من فقط وقتی شخصی خیالات یک چون واجه سبا دشتیاری بونه من شخصا سک باز رابطه بیته اشی نه که واجه سبا دشتیاری پسا گمه رابطه هزاران نفر بونه رابطه بیته هر کسی که بلوچستان باره گپی بیته واجه سبا دشتیاری آئی بونه حتما رابطه بیته واجه سبا دشتیاری من دلم من گره یک
دروغبند ما صدی سابقا نامه من پرسته کسان که نام شعر کی که من نوشته مواجه واسطه راه داتا آیا 4 تا من شعر بلکه نیم صفحه بیته بلکه 5 خط بیته واجه سبا داشتیاری یک 5 صفحه من واسطه نوشته دادم یہ چوشن یہ دولن دل بادی همان نمونه که برابر یک مثلا دل سوزن پیتی یک چوک که دستگیری مهار کرد آیا رهشونی کرد او یعنی من کاغذ هنگار راه دادم حیران بودم کاغذ که من یه پست برو کاغذ واجه دسته برو برسی هنگار چی دیر نمیت واجه سبا داشتیاری کاغذ رسه یہ نمونه دلسوزی یہ نمونه واهشت به بلوچی زبان باریگا سک باز کم مردم هسته من فکر کنم لانکوت کا حساب پا واجه سید ظهورشاه هاشمی یک که چمایانه بله واجه سبا داشتیاری من تونم بگوشم که دومی سبا واجه سید ظهورشاه هاشمی و سبا داشتیاری آ زحمت آ حب آ واحق همی سکین که آیتا هسته شما حتما آرتیکلم تا گوشته وانتگ 4 تگ که واجه سبا داشتیاری فکر اسلامیاتی وانتگ فلسفه اسلامیاتی بتا بلا آی تفکر آی خیالات یک سکین آجو پسندی آزاد خیالی یک روشن فکری انسان خیال هسته که ته یونیورسیتی تا آی وجه تا یک یونیورسیتی حساب بیتا یه هر دانشجو استودنت بیتگه آی گونه هنچه وابسته ما که بنون بلوچ که واجه سوا گونه همه رابطه بیتگه مثلا عملیک بیتگه همه کاغذ کارراچ گونه بیتگه ما همه احساس کنم که مروچی بلوچستان آزمان ملوره بلوچی زبان آزمان ملوره بچه یک سبای اڈویگا 30 سال طول کشته 40 سال طول کشته آی بس سکیان توکا گواسته شده کنن توکا گواسته سبای جاه پرکنگ آی 50 سال دیگه لوٹی سبای رواق کم کی چیزی نه تاوانی نه بل چوک سبا شده بلوچستان چوره بلوچ چوره مروچی بله همه چوره ہوتی راه درگیه جگی بلوچی زبان دیما روگی بلوچ کلچر بلوچ دود ربیده که ہوتی راشون راه درگیه جگی و نی چوتی راه درگیه جی همه بڑے بیگه که یک لوگی آئی پت میری جنین جنوزان بی چوک چوره بی چوره سر سکی تکلیفی که بل آن جهد گشته کنه بودی زحمت گشته کشک بودی تاکه پدا ہوتی راه درگیه جن تو بلوچی زبان بلوچ راجه حب و حق دیما برگ لوٹا نو خبر بازا خیالات بازا احساسات و مارک بلوچی زبان بارگا بازا بل صاحب سبا داشتیاری جا خالی ہے سبا داشتیاری جا ہور کے و سبا داشتیاری آئی زندگی بدن مروچ شمی دیما گفته بل آئی روح آئی فکر آئی افکار آئی کتاب نوشتاک هست اگر نبا نو دانشگاه بلوچستان یونیورسیتی تا هنچو بلکه شما واجه وقت شده دیده و زانه و دا آئی یک بناه رندپدی هسته آئی پشت یک پوجی هسته یک مردم هسته نو این مزنی تاوانی بلوچ راجو هسته نو ما همه آترا دازبندی چوتی برات واجه همیشه یک شما بلوچی زبان واسطه بلوچی ربیدگ واسطه بلوچی کلچر واسطه که منطق آین راه زندگ داره که جهد کوشش کنه ضرور نہیں ہر کس بیت یک پارچے میں سر بجات یک سازمان و حزبی نامی بیدا بچی بلوچ ہے بلوچی زبان بلوچ ہے بلوچ ربودک بلوچ ہے نو سبا وقتی جنگ بیتا سبا فکر خیال سبا کلم روشے گا کوشش ہوتا بلے سبا زندگی سبا ہستا ما پمی ہاتر سبا مزنی دے و سبا زحمتانی کے کاشتے پر بلوچی زبان واسطہ موتی سر تعظیم پناهی خدمتان دیما جهل کنم بانوان یک کسانی شاگرد یک سه کسانی واهو که شو منت وارج شعر و پیربند نام تهار ماهی شب شعر و پیربند چوش بونگوی جبید گوشی شپا تهار ماهی بانزولی شانتک کشک سپاگار و میگلگ منتک زور جن ظلمات شپه تاری ما درست دزموشیم پر بزگ و واری تا کدی مانی تن جنوزان بی سریگ سیاهی پر منی راج درم گورین کارا که ببید بیت و سهرکو پی بون کند راج پیشوک بی تو چه لدی در کند
दिल कहिरान साहेगा लूटीत दश्तियारी थी ताप तगे पुलका बेटा गर्मेन व मंजिला गज़े गंगान बाजार कौर सरबाज है बेला नबराहित वाहिदा यूरोप मनेदा लोही संकलान थैला ग्वाब्ज गोदेर ज़ारदुकें दांदेस्क मरहम व ज़मीगा मनी ज़िंदे मरहम व ज़मीगा मनी ज़िंदे मेहनत वारो जश्न तो मनी दसबंदी एडवाइस मनो कुछ मनी दसबंदी हमारे कि अवली बलोच बायदे के बासवाद बता बिका 100% बता बासवाद बिका के मर्ची के दौर बेसवादी मुतहमिल नबी दोमी का बासवाद के बाद जंग गिश्तर तुरंत भी तो जोर जवाबी गिश्तर सैयद हाशमी उस्ता जोर भी जोर जवाबी बदन जौरानी दफा शक्कली जिंदगी है जोर जवाबानी पता तो ताव अगर जानकार है ते जोर जवाबी गिश्तर बदे जोरा का नहीं दफा जोर का ना बाउली का पो हमेशा के मर्ची बासवाद राज जिंदगी का तो बलोचा बासवाद गिश्तर होती जने जागा है बासवाद के निकलेगा ओ हम अदीब बासवाद भी के मैं बदबाती हमेशा के मैं आम मर्दों आचे अदीब गिश्ते बेसवाद जी वजह ये हूँ एक राजी दर्द देना अंधो है जी वजह हाँ अदीब व बासवाद में बात है अदीब बाशऊर पे बाना हसास पे बाना जानकार पे बाना रोशन फिक्र पे बाना भले मैं राजे अदीबानी जावर पर यानी मुतासफाने माँ एक अपा पूछा के बीसवाद और बीसवाद अदीब चेकट का जी वजह तो अदीब भी आम मर्दम भी आइए बासवाद भी है रोशन फिक्र भी है आगा भी दो में कब हमेशा के हर राजे नावद वती हदफ गिफ्त न का या मंजिला सरबुत न का के हम सन्नत में भी मैं बदबहती ए वद्दा में से वजबहती वैसे के आगाहियत का आम मर्द में जी वजह यानी लस मर्द में था बलूच के हमा वरना आया बलूच जनक का बचक का ओ नोदर बरा दानिश जुआ आया नहीं तहा अमा के आगाही रोशनीयत का आवती जा गया भले देखे बदबत्ते तको पाना तब से के माँ वदक वदगे माँ बाहर बाहर है गप्पा द्रो यक्के करा जी वजह अगर ब्राहुंदा हमें गप्पा डॉक्टर मालिक को डॉक्टर है उनका भले हर यक्के चो तेक्का हो बाहर बाहर है ओ ये बाहर व बलाही तावाने ए माए मुश्किलात अंगेज का ओ माँ मंजिल असर वो का मारा द्राजे पांदे द्राजे देखे राह बुरक भी तो ये मनी 10 बंदी दुरुस्त आंगो द्रो में ब्राता हमी चो पार्टियों में ब्राता हमी चो अदीब दानिश्वर जानकार में ब्राता मनी 10 बंदी हमेशा कसा एडवाइस न करना 10 बंदी हमेशा के ये वाह दे के बलोचा यक जागा भूगी मोरा सायरा गुचता आए बलोचा इत्तेहाद पा वश्य रोचा इत्तेहाद नहीं वश्य रोचत कर नहीं दिला साड़ेन वश्य रोज चम्मा अंदर सयादाश में गुचता जहाँ पजा निंदे जगर बोरने गमा ताला कने तो इन्हीं वश्य रोज के सयादाश में गुती चम्मा दिस्तगा या इत्तेहाद वाह के मोरा सायरा गुमती हमराई बुर्तगा मर्ची आवादत का वश्य रोचत का के मां जां पजा बिनंदे बे पदा शत के तलारा नहीं दिला दे रहा कने बेबहाए दोस्तियों महरा पदा अर्जा कने तो ए वादा बलोचा दोस्तियों महर लूटी ए वादा बलोचा इत्तेहाद दो हम सन्नतियों यकजाई हुरी लूटी और मनी 10 बंदी को कुल्ले सियासी हिज़्बो पार्टियों संगता और दानिश्वर हमेशा कि ये वादा अगर इत्तेहाद न होता गुड़ा तारीख आया कदी न बख्श जो तारीख कसी गो रियारू न कहा तारीख वो फैसले ना कि जी तई जरूरत भी तय जाएगा तो न भी तगे मर्ची ग्रेवक तरकार न दो सैयद हाशमी अगुश्ता के
मैजरे पट्टो दमक कोह कपन मीरा सा, मैजरे पट्टो दमक कोह कपन मीरा सा, सर नर मजारा नहीं पता शेले वकाबा नहीं पता। मर्ची बलूचा जंग कनगी के आयवती मैजरे डन्नो दमा गिरेगीगा भले जंगो हमसन ने थी अभी या मर्द बलूचों तो यक्के पत्थर को आतो या मर्दों नतवानी के बलाएं कार्य रखा या अल्लाह को के नतवानी के कार्य रखा पंजक के बीगुड़ यक्के हम मलंद्रो हा तो सहराज में यक्के मुझ तो मलंद्रो हा दुश्मन है तो लपूंजा गजे ने तो ये वद्दा हमारे से जरूरत है वो मदवाए राजा को नजबंदी करना के जात इल्म इत्तहाद ये चीज़